Sikatisingkit na. Ah! I want to... Hello everyone, welcome to my vlog. So today's video, we're gonna celebrate New Year's with my family. So right now we're preparing the food and yeah, they're here. And I'm just gonna make the carbonara. The theme for today's video is luto mo. Luto mo, bayad mo. But I have lots. this girl right here, Mama is making her ano man? Seafood boil. Mama cook. We also have embutido. Mama cook like 3 dessert already. Tell them how many food Yeah, 3 dessert. Made plus, 3 dessert already, I mean. Kuya is gonna cook adobo. Igado. Igado. Then Ate Giding will cook Nya kuya. pansit, and then I will make carbonara. So yeah, samahan nyo kami. So ayun guys, nagpiprito na ako ng bacon. See? Oh, diba? Be careful lang tayo para hindi hindi magtalsik ba. Kape. Matagal-tagal pa yan maluto. Winter naman sa Canada, but hindi umi-snow today, so tingnan nyo. May konting snow lang from the last time. And then may sunshine pa ngayon. So hopefully it's gonna be a good year for all of us. See you later. Bye-bye. So ayun guys, check natin kung ano yung mga niluluto nila mama ni kuya. So ngayon nagluluto si mama ng seafood boil. May crab dyan. Nilagay niya na lang ng butter, yung onions and garlic. And then there's shrimp right there. Hindi ko makita kasi yung ni mama. Pero nandyan yung shrimp. And then may tahong din. Pero nandoon. Sa ilalim. And then crab. Oo, nandyan sa ilalim. Diba? So yeah. Tapos punta na tayo sa kuya, anong update? Naka-prepare na po ang lahat. Oh. Yung sibuyas bawang lang. For igado. For igado. Oo, ne? Nandito yung liver. Wow, sarap. Yung pork belly. Oo, na may igado. Nandun na yung bell pepper. Sorry, makalat kasi kailangan namin magkalat. May patatas, may carrots. And yeah. Tapos check natin yung bacon. On. Syempre, I need to be So yeah, check natin yung bacon. Oh, 'di ba? Oh, brown na 'yan. Maya-maya okay na 'yan. Ay hindi, okay na talaga. Yes. Rare footage of me cooking because I don't cook. Alarami aso ma, naangob dalay ko ma. Angob dalay ipiprito. Ay. Hipira talsik. Tan. Guess na siya pa abangon la. Hi! Yan yung 5 gloves na ayos yung kuya ay. Ano yung ayos to? Good morning! Ma'am, butul. Good morning! Ano to, mama? Gloves? Butul. Hi! Kama. Butul. Ang butul. Awa. Ilang may gloves si Lola? Ilang may gloves si Lola si Walang Rin? gloves na ayos yung kuya ay. Bye-bye. So we're gonna check the presentation of the seafood boil.
Whew! Mother is mothering. Like, look at it. It's so nice. Pa-fancy mo umi. Gabagabay ko lang mga liya. Not Kanina, yet. Antayo, nanti gabagabay ko ng kanan ditan. What? Mais. Mais gabay kong kanan ditan because I don't eat tahong and I'm not fun That's of empty. I'm not fun of shrimp pero Yeah. okay malaba. Masami sa ay crab pero makapangila sa mangan. Ay, kantulo ng baby. Hold on, Yun it's naman not ang done yet problem, so oh. that you can see it. Like, Ay, aga naman ay asumpal dandani ko no ya sili at tafo. O na. Oh, Siyempre. diba? Rare footage of me cooking again. Footage number 2. Kumunta agaman talpi. Ano, mang mantalsik bacon eh. Believe me, who can make my dreams come true? Come on, make them place me. This is what Ma! Mabibidyo kami, ma! kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real time. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. A kiss. Update at sa may luluto ng kuya. Igigis nito lang ramangkin. Karne. Tapos ang tinik sa mo sa tare. Ay, timplan mo lawa. Oh, that's nice. Naanan niya, biidya. Ya, kinilir. Agwantan na luturay kinilir. Kani man ay bangon-bangon ire masabay ng mama. Tingnan natin yung update doon sa niluluto ko, guys. Saglets. So, we have this. So, ginigisa ko na to. Yung ham, and then yung mushroom. Tapos, ilalagay na natin yung yung evaporada. So, we have to decrease the what do you call that? The apoy. Low the heat. Cause, okay natin sa 3. Looks like I'm so struggling. Still struggling. Tadan. And then, we're gonna halo that. Diba? Yummy, yummy, yummy. Tapos, lalagay natin yung all-purpose cream later. So, yun na nga guys. Ilalagay na natin tong all-purpose cream. Mangyugiwak. Ay, ang ganaukal. Magano. So, ayun. Nalagyan ko na ng all-purpose cream. Hindi ko vinidyo kanina kasi syempre, matigas ang una. So, you need to, you need to, like, scrape it out. Yan. So, haluin lang. And then later, bigyan mo ng asin and paminta. I'm just gonna get that now. Kaya gonna ukali ay. Yeah. So, after nito kumulo, I'm gonna add asin and then paminta. Update guys, ang kukululaya ay I'm gonna add the cream of mushroom na I put asin and then paminta already. So, ilagay na natin yung cream of mushroom. Magano dit ang kanita pagkuyan mo ngayon. Kilatan. And then, haluin lang hanggang mag-thicken. Wow! Sino ka dyan? So, ihalom labatan. Then, and then,
We gonna add the cheese later. Diba? Hanggang mag-thicken lang siya, guys. Ayun, guys. Update sa niluluto natin carbonara pasta. So, ayun. Nilagay ko na yung spaghetti. Tapos, nalagyan ko na rin ng cheese. Yan. So, hinahalo lang natin para ma-distribute lahat ng sauce dun sa pasta. And then, we will put it in a Pyrex para i-heat lang natin sa oven. Okay. And then, we're gonna meet ate or regionally taste it. So, yeah. Okay, bye! So, ito na yung finished product, guys. Lagyan ko lang ng bacon sa ibabaw. That should be good. So, ito na talaga yung finished product, guys. May bacon na. So, yeah. There you go. Lagyan ko na sa oven. She got the apple bottom jean boots with the fur. The whole club looking at her. She hit the floor, suspended nose. Ayun na nga, guys. Nagde-decorate na kami. Tadan! Welcome! Undutan na tayo. 2-0. 2-5. Nya. Untan? 2025. Bam no ken. O, yan na, guys. Yan na yung welcome 2025 namin na decoration. So, outfit check muna tayo, guys. Gray tayo for today's video. Diba? Hi, everyone. So, we are 13 minutes away from New Year. So, may mga handa kami dito. May chocolates, pero display lang yan. And then, we have wine and other alcoholic beverages. Beer, may prosperity ball, may house na binigay sa amin. And then, there's a lot of fruits, diba? Kinumpleto namin yan. Tapos, may maha blanca, bilo-bilo, turon, bigo, salad, dumpling, embutido, pansit, kanin, seafood boil, baked fish, wow, tilapia na binik. Hello, happy We have igado and we have carbonara. Say hi to Lola. So ayun, magsa-celebrate na kami in like 12 minutes now. 12 minutes from now. So yeah. See you there. Ne, Joyce Ann. How many minutes? Minutes more? 2 minutes na! Nakinangkap mo niya pala eh. Yan na. Sinalatan ko may kin eh. Nasilat si baby eh. Ready na ang turutot ko, guys. 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, ma! Happy New Year ka! Happy New Year, ma! Happy New Year! Pa, Happy New Year pa! Happy New Year, baby ko! Happy New Year! Happy New Year, ah! Happy New Year, Reg! Ang kalagrip sila si... Happy New Year!
Baby, Happy New Year, baby ko! Ano na mo, may handa tayo. Mas hindi kayo na ani. Ay. Happy New Year po! Ay! Asawa nila. Ay! Thank you, Lord. Carbonara. Thank you, Lord. And looking forward for another blessings. Hi guys! So, tapos na kaming kumain. As you can see, di ba? Oh, marami ng bawas yan. So, si Rijen. Hey! Hi everyone! So, we're back and maglalaro kami ngayon ng yung prepare nila na game ni Mama. So, yung prepare nila is naglagay sila ng tig $20 tapos may isa na $50 doon sa envelope. Tapos mag-blindfold kami. Tapos kung ano yung mabubunot namin, then yun yung pera namin. So, yeah. Ang mauna daw is si... Sinong una? Janelyn? Si Arato ubuhon. Janel! Yeah. Let's go! Huwag niyo munang i-open ha. Mamaya muna ha. Mamaya pa daw i-open. Janel. Paikutan ni Anel. O, blindfold na ba? Uy, blindfold lang. Teka. Kapo, libre ko yung king. San si Papa. Janel, ay region pa, check pa, tanong nakikin so ano to. Iwa. Ang grabe pa tiro luti. Pulisan ko lang. Shower. Pulisan ko lang. Nasa akin ang mga mahiwagang envelope. Kaya dagdag sa bisita. Tingara yan. I can see Hindi, it. nani mo. Okay? Sige. Nasa akin. Okay. Dala, patalagan. 1, 2. Oh my gosh. Okay la. Talura na ba? Sige. Okay, magpipili na si Anel. Wala na, Mama. Nandito ako. Nandito ako. O, sige. Saan? Pili ka. Kung nilulukasan ha. Okay. Tama nilulukasan. Nani? Ayo alam bla bla info lang siya rauti. Okay. Sige ka to. Si. Sige, likod Kung na. nilulukasan anila, huwag mo nang Kuya, buksan. magpanilukasan na. Paano? Uy, 50 kamang tampol. Nasakitan kami namin. Ang tira. Yung pula. Gawilatan. Sigara mo. Kwanta no, ang tinod lang yung gagang kura raman. So, ang next po is si Kuya King. Oh. Si Kuya King, magbubulat Naalat na na siya. siya. 50 pa. Isaliw yung birla mo. Sige ka. Mga nasasakuban Ay, yung sorry. It's okay. Okay, it's your turn. Si Kuya Here. Mala. Kuya, kating mo na Kuya. Pila kalaya mo kurbo. 1, 2. Nangyari. Sa akin eh, 3. Tando ka. Okay, anya. 1, Okay. 2, dapat bilang ko ni. Dapat 2, dapat 2. Gyugyo. 1, Ay, hindi masarap Two. na tumabawasan ko. Hindi mo gyugyo sa Tan. Okay, okay. Mo nilulukasan ha. Kuya, sublay kayo. Ay, Kuya, pa. Sublay kayo, Kuya. Pa, sublay kayo. Pag mo nilulukasan na nila. nakalak sa 50. Mo nilulukasan ha. Nilulukasan. Ano ba na? Wala late na lunas ni Madir. Okay. Ano sa awo? Dali ha. Palagay kayo pa. Nakalak sa 50. Blindfold kayo. May blindfold kayo. Hangga po. Basta ulit si Mapa ka dyan. Nalalag ng 2022. Oo, nananginigil. Ito ini. Nananginigil. Basta Masahol ulit. ka. 20. 19 na mo man o 20. May tumitan tayo eh. True. Masahol, sinala to lima. Okay. Patala ka na pa. Pero kine. 1. Lagi ni pa. 2. Alagar ka pa sa almo. Kine. 3. Tan. Makin. 1, Dali mama. 2. Hantu mai. Kamu, kamu. Kamu. Uli, sa kanin talagpatan nito na nila. 1. Tama saol. Tan. Tan. Sa kanin. Tan. Sige lang. Sige pa. Dala. Alagol, wala tinag
Ay, ingat. Okay, lima, tangik, ano yun? Kina yun? Dali. Neneng na yan. Masaon ka! Neneng na nga do. Manggigil. Ya. O, sige. Tuwa. Sige lang pa, kailangan pa. Kailangan ka ba yan? Tuwa. Ay, Diyos. Diyos to. Alam na ito tayo si Kaso. Hintay mo lang mama. Diyos to. Para yun lang. Hindi ko tuwa niyo mo. Antay. Hindi, wala. Lima na yung view. Sige lang, pilim lang. Hindi, pilim lang. Hindi ba, wala yung mat. Aray ko, susuot ko lahat. Sige, ikaw. Kaya siyempre si itir mo siya. Sabi lang namin pa rin niyo, pambili ka naman ng satan. Ang mukha karapasan. Malaki na pa. Hira pa. Ang aga na yari tayo karapasan. Pili ang labat. Pili ang labat. Kaki. Ano mo? Ang kapuha sila sao. Sige lang. Alam, mapapili. Ang pula, papa. Sige lang. Yan, dan. Minsan lang, ay, pilim lang. Pili lang. Ang mukha karapasan. Lantik kakarapasin ko ba? Ang pulang yun. Ala, naplang may 50. Kakarapasan mo namin. Agay layo, papa. Hindi ka bayag naman piling. Naman. Hindi ko muna nun. Maninugasan! Ay, maninugasan! Maninugasan! Mau, sablay kila ma. Sablay kila ma. Sikap, i-reshuffle mo yan, tatanong ka pimasaon. Okay. 50 pa yung Ma, ungkin kayo ah. Akin na tatang yun! Pira takilingan. Ang kabila naman buno. Tanong, wala 50 na tanong, kabila naman buno. 20. Ba't si Papa? Nagkamasaon ka. 20 ha. Aray ko, masakit mo. Ay, sorry ma. Kung ka nang laba. Aray po kasi. Aray ko. Sorry. Sige. Yalulukon dyan, tawala inurangur ko. Kung talag si kayo balot. Pinubayag yung mo dyan si Papa. Tapos matantan-tantay Papa yung ay. Ako malit. Hindi, tago na naman. Sige. Rijen, nung taon kay King Agyalag. Agyalag pa ito. Okay, 1. Rijen, alis. 2. Wala. Sakay na eh. Last la. 3. Okay. Si Rijen, stay. Dai. Agmak na. Ano ang dyan? Ditan, jay. Tan. Pampili lang mama. Ande, tagwa nang promise. Ay, ito. Ako na nang hanggang di nalagtan na nalasing. Oh, naman. Pero na lang mama. Hindi, last ako ni Ate Giding. Last na si Ate Giding kasi hawak niya si baby. Oo. Siya pa, hawak niya si baby. Si Kajoy ni. Siya la. Siya la. Akakinkila namin. Hindi, si Sean din, andin. Andin eh, si Kalasi rin. Ay, habang piling awa, si Joyce Bacala JP. Piling ko na yan. Siya pala, buno. Berte! 3 more left. Malay mo si kay Makala ate. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Kampo. Sabi mo kalis ang Floy. Papa. Dapat 5 ma. Kaya nga eh. Okay, Matt. Ang paano lang namin si Regent. Okay. 1, 2, 3. Patira man din. Tanura. Patira. Yan. Tan. Jai. Tan. Wala niyo ko natanaw pa yung makalay. Ang mukha karapasan. Ang ikakarapasan. Nininang ko naman. Sa ipahulam na siya pa yung makalay 50. Di tanay. Wala niyo ko natanaw pa akalay 50. Is it Wala my niyo. husband? Wala niyo na si Pay makalipit dito, wala ikit. Tan. Okay, pajikay. Okay, sala. Pa kasi makalo. Hindi, ikaw ano kayo. Tapos si Mama uyawa. Bawing-bawi. Kanin Mama. Sina? Kwanta, basta kinarapas ko ba? Yeah, may takamasi siya. Siya laylas eh. Ay, si Ate Kilig. So, last. Piki ka natin. Parang Bigyan ka lang. Ayun, no.
Aray ko, eyelash ko, naputol taniwawa kasi ka. Atira. Atira ka kibo siya na ni Mana. Ate, eyelash ko rin siya, buka pa tul-tul. Ang sakit. Happy New Year, Uncle Ernie. Nay, Uncle Ernie, Two. mabantay. Hi! Four! Mama! Yeah. Jai! Inilar mama! Ay! Ang sumukwa! Ano ka niya? Inar mo, ayan. Ah! Talaya! Tawin mo lang! Ayan. Kaya rin ka umay. Tan. Dapat sabay-sabay tayo ng Lucas Iren, Rod. Janel, lakad Janel. 1, 2, 3, Happy New Year. Manggalo! Agarkat ko ng papoy. Ga, Janel, Jai. Ang mukha mo, sabay-sabay tayo ng Lucas. Hula niya, no super akakin. Hulaan natin kung sino ang nakabunot ng $50. Karoon 1, 2, 3. Meron kayo sabay-sabay tila. Ante, yun iwan mo na yung sikini mo na yung sarili. Andi ah! Andi, mas masanting talo. Amay nangnangala. Nangnangala? Ha? Bunatan lang, eh, bunatan lang. 1, 2, 3, Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. Magsikati-singkit na. Ah! Ay, Okay! Green, 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 green. Hala! Dasad! Dasad! That's right! Congrats! 3 minutes ng pili. 20 20 guys. Ate, $20. 3 minutes ng pinili ng papa. Thank you, Mama. Hefty. 3 minutes ng pinili ng papa. Yes! Ayan pa yung So tired. Ha? Pardon. Pinutang daw. Para parang taon. Kaya nga na, ano? Adam de! Parang tiginawam. Wala lang sa technique ko kasi. Okay, sinakiling to yun. Ante. Ay, bingo man daw. Si Regen, siya ang nakakuha ng $50. Lahat kami $20. Regen, banatan mo Regen. Eh, Oy, bibi. You put some dilip in your pocket and then kaya ko na nandiyan na kwarta. Ang gana sa tila ba? Tiga pa ka daw. Yan yung buhali yun. Regen, lalo ka lang, tamagastos ka. Ano ka dyan? Hindi niya, hindi. Gagawang papati niya. Ano nga si Diyos mo? Yan na. Masaya si Papa. I drive these rappers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me May Papa ma. Dolce and Gabbana. Kanda yun eh. Karen, baby, sharing all that money got me wearing fly. But I ain't asking. They say they love my ass. And 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on Tay, mansinditila. Mansinditila. Mansinditini. Hello. So, ayan guys, magsisindi na kami ng luces. Like, for real na this time. So, Manirami ka pa. Ano si pansindihan nyo? Jayla. oh, hindi malalamang. So, magsisindi na kami and we'll see you guys outside. Kasi kayo lang. Lukas anda. Oh, Tan, thank you. Magsisindi na kami ng luces, guys. So, may snow eh. Doon kami hipira raccoon. Sana walang raccoon, guys. Dito na tayo. Bawal tangki eh. So, yan na guys. Nandito na kami. Siya ka talaga sa unahan. Oh, ayun guys. Heto na. Sa nagaya na kinanmata, ano? Dira ka dyan kasi. Tamo to batal.
Sige, go. Yay! Happy New Year! Happy New Year! Adi, shit. Woohoo! Happy New Year! Param lang. Tan. Doesn't do anything. Naupo lang. Yay! Lukraw Kalaridge. Happy New Year! Kinangga po sin... Mahala ka ni Joy. Ay, meron pa ba? Kukuha pa ako. Yay! Kukuha pa ako ng isa. Inner eh. Inner. Isa pa guys. On. Isa pa guys. Wala ni Ja. Wala ni Ja. Ang butla la. Luba la. Sorry. Ate, gusto niyo pa? Meron pa dito eh. Itala ko la Jo. Ayun guys. Oh, ate, isa kayo. Regine! Sorry. Tan. Jai, Jai, Jai. Yehey. Pakin na lang later ah. Yehey! Happy New Year! 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 Wajay ni. Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year everyone! Meow, meow, meow! Meow, meow, meow! Tan, 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 tan! Tan, 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 tan! Pero ito siguro idwara oh. Dalawa? I'm up guys. Bye-bye. Yay! Happy New Year! Ang ganda upo lang oh. Malaka ni sa kanya ba dyan lima kayo? Nini. Nini. Ay, unya ay. Oh. Isa pa. Pa guys. Yay! Woo, woo, woo. Boom, boom, boom. Wala pa tak. Ay, mamarmunchad ka na to. Nalambat. Mamarmunchad ka na to. Pinakindala ba? May pisi nga pinaupo dala ba so Lucy's tapos good night. So that is our New Year's celebration. Goodbye. Goodbye and thank you for watching. Bye bye. Thank you for the Happiest year of my life. Happy New Year, te. Happy New Year! Bye bye. Happy New Year la uy. Thank you 2024. It's the most precious year ever. Cause my baby. Hmm. Say that. Okay, bye bye.